लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन सैफ भाई की वीडियो देख ली होगी, सुन लिया होगा। आज दिन में मैं कुछ हाइपर रहा जिसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। उसकी वजूहात यकीनन अब आपको समझ आ गई होंगी। क्योंकि इस वक़्त जो सिचुएशन है, जो इदारों में जाके जो खिलवाड़ किया गया सिक्योरिनेक्स के खिलाफ और सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब के खिलाफ, कि किसी भी तरीके से सैफ साहब को दोबारा किसी गेड़े में ला के वापस अडयाला जेल में फेंक दिया जाए। लेकिन लीगल टीम के साथ बहुत डिटेल कंसल्टेशन के बाद और मुतलका इदारों के हुकाम के साथ बातचीत के बाद फाइनली जो सैफ भाई ने डिसीजन लिया वो उन्होंने अपनी वीडियो में बता दिया। उनका डिसीजन किस चीज के लिए है? एसआरजी फैमिली के लिए। ये ज़हन में रखिएगा, मैं रिपीट करूंगा। जो उनकी डिक्लेरेशन, जो उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिगार्डिंग एसआरजी फैमिली है। बट चूंकि सैफ साहब का इनफैक्ट हकीकतन दूर दूर से भी सिक्योरिनेक्स के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सैफ साहब ने सिर्फ सिक्योरिनेक्स को ये गारंटी की थी कि मेरे जैसे ही बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप बेशक इनको प्रॉफिट्स दें। सिक्योरिनेक्स ने उस चीज को ओन किया और कल रात से इवन के लोगों के विड्रॉल भी स्टार्ट हो गए। लेकिन आज जो सूरत हाल सामने आई, और चूंकि पिछले 3-4-5 रोज से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्रुपों की हद तक और यूट्यूब की हद तक मिलती रही, आज सूरत हाल 100% क्लियर हुई। अब ऑनवर्ड आगे क्या करना है, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं और मलिक नवीद साहब कल इसके बारे में आपको अपनी राय से हम लोग आगाह करेंगे। सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जैसा कि साहब भाई ने कहा है, एनी टाइम वेरी सून जो है वो बैंक अकाउंट्स इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। जब बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए तो फिर रौला किस बात का होगा। डोंट यू वरी, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। आपके पास कम से कम अपना जाती डाटा आ गया है, आपके अकाउंट्स सेटल्ड हो गए हैं, जिनके नहीं हुए उनके भी सेटल हो जाएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मजीद आगे क्या करना है इस वाले से जो भी बात होगी वो कल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस मैसेज को बाकी तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एसआरजी फैमिली। अभी कुछ देर पहले ही सैफुर रहमान नियाज़ी साहब का पैगाम यूट्यूब पर सुना और यकीन जाने के दिल खून के आंसू रोया। इसलिए नहीं कि प्लान बी को ख़त्म कर दिया गया या प्लान बी के साथ जो अल्टरेशन की गई उस चीज़ को नहीं, सिर्फ एक चीज़ पे बड़ा दिल परेशान हुआ है। वो कभी कभी हम एक कहावत सुना करते थे कि अपने पाव गोश्त के लिए किसी की भैंस ज़बा करवा दी गई। तो लिटरली आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर मुझे एहसास हुआ कि किस तरह कुछ लोगों ने अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़बा करवा दी। खुदा ताला गर्क करे इन चंद बेगैरतों के इस टोले को, इन नामर्दों को, इन बेहिस बेगैरतों को कि जिनके जो देखने में तो इंसान है मगर खसलतें कुत्तों से भी बदतर हैं, कि उन्होंने अपने जस्ट 15 लाख रुपए के लिए 6 लाख खानदानों का मुआशी कत्ल किया है। विड्रॉज लग चुके थे। सैफुर रहमान नियाज़ी बाइनेंस अकाउंट्स के अंदर विड्रॉज देने लगा था तो अचानक से पता चला कि चील, कव्वे, गिद्धे, कुत्ते इकट्ठे हो गए
اور انہوں نے مل کر جسٹ اپنے 15 لاکھ روپے کی خاطر, اور وہ بھی 15 لاکھ روپے وہ جو دینے کے لیے تیار ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے, ان گدوں نے یہ جو ایکٹ کیا ہے, اس کے پیچھے ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے, اس کے پیچھے وہ کون سا ایک گروپ سرکردہ عمل ہے کہ جو اس کام کو, اس لوگوں کے چولہے جلنے نہیں دے رہا, اس کو پایا تکمیل تک اس نے پہنچنے نہیں دیا. ایک دفعہ پھر ہمیں صبر کا پیالہ پینا ہے اور ویٹ کرنا ہے, کیونکہ اب تو سیف صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی اوپن ہو جائیں گے. بات پیسے واپس ملنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو ان لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر جو 6 لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اللہ کی ذات ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی, کہ جنہوں نے جسٹ اپنے ذاتی فائدے کے لیے, ان ٹچوں نے, یہ جو ٹچے ہیں تقریباً یہ 8 سے 10 لوگ ہیں, جو بھی ہیں 15 لوگ ہیں, انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک یقین جانے کے 6 لاکھ خاندانوں کا قتل کیا ہے, کہ ایک شخص پلیٹ میں ڈال کر سالن گھر گھر پہنچا رہا ہے, روٹی پہنچانے لگا ہے, اینڈ روٹی کھانے کے ٹائم پہ انہوں نے, یہ لوگ نیب کے پاس گئے, یہ لوگ FIA کے پاس گئے, یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے, یہ لوگ SCCP کے پاس گئے. آپ ان کی غلاظت کی انتہا دیکھ لیں. اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ کہا جی کہ سیف الرحمان نیازی پہلے SRG کے نام سے آیا تھا, اب سیکیور رینیکس کے نام سے واپس آ رہا ہے, یعنی کہ چولہے بند کر دو. یعنی کہ ایک دفعہ پھر B4U کے 6 لاکھ خاندانوں کو اللہ رزق دینے لگا ہے, نیٹ ورک کی ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ایک اپسیٹ ہونے لگا ہے, اس کو روکو. اور سیف صاحب نے جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے خود سنا, کہا کہ میں اپنے عدالتی نظام کا, اپنے ملک کے اداروں کا, اپنے قانون کا میں احترام کرتا ہوں, ہم سب کرتے ہیں, مگر کوشش صرف یہ تھی کہ وہ لاچار, وہ مجبور لوگ جو 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور تھے, صرف ان کے لیے یہ کاوش کی گئی تھی, ان کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے گھروں میں رزق پہنچ جائے. مگر انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ خدا نیست و نابود کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیکیور رینیکس کا جب تک بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں, اس دوران اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو جاوید خان اینڈ کمپنی یہ اس چیز کی پوری ذمہ دار ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں نے 6 لاکھ خاندانوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے. میں صرف یہی کہوں گا, خدا تم لوگوں کو ہدایت دے.